Students, we have learnt the structure of an exposition text. Today, you will rearrange some paragraphs into a well-structured exposition text. Please work in pairs. Janet, let's work together. Sure, Dewa. I think paragraph it is the introduction paragraphs since paragraphs be introduce the topic of television. Therefore, it should be the first paragraph of the exposition text. I was about to say the same, Dewa. At the end of paragraph B, we can see the thesis statement, which is, however, watching too much television can have detrimental physical and psychological impacts on the viewers. Therefore, I believe that the next paragraphs will discuss the physical and psychological impacts of watching television. It looks like paragraph D is the next paragraph after paragraph B, since paragraph D discusses the physical impacts of watching television. Furthermore, paragraph D starts with phrase, first of all. So, paragraph D must come before paragraph A, which starts with the phrase, second of all. The thesis statement also discusses the psychological impacts of watching too much television. I think we can find that argument in paragraph A. Great! Now we only have paragraph C left, which is the conclusion paragraph. Perfect! Ma'am, we have finished rearranging the paragraphs. Let me check. Good job, students. Untuk menyusun kembali paragraf-paragraf dari sebuah teks eksposisi, kita perlu mengingat kembali struktur teks eksposisi. Paragraf pertama adalah paragraf introduction yang berisikan pembuka. Paragraf ini juga mengandung thesis statement atau pernyataan tesis dari teks eksposisi. Kemudian terdapat body paragraphs atau paragraf-paragraf inti yang terdiri dari argumen-argumen dalam teks. Terakhir adalah paragraf conclusion atau kesimpulan yang menyimpulkan kembali poin-poin argumen serta posisi penulis. Hal lain yang akan kita bahas dalam video ini adalah language features atau unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Dari segi tenses, kita menggunakan simple present tense dalam penulisan teks eksposisi. Dapat kita lihat dalam teks yang dikerjakan oleh Dewa dan Janet, keseluruhan teks menggunakan simple present tense. Selain itu, kita menggunakan connecting words yang merupakan kata-kata untuk menghubungkan dan merangkai teks. Contoh adalah first of all, firstly, second of all, secondly, third, finally, additionally, furthermore, to summarize, dan lain-lain. Penggunaan connecting word memberikan kejelasan atas organisasi teks sehingga pembaca dapat memahami isi teks dengan lebih baik. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam penulisan teks eksposisi terdapat penggunaan conjunction atau kata hubung antar kalimat atau klausa. Penggunaan conjunction juga dapat mengindikasikan sebuah alasan atau akibat. Contoh-contohnya adalah because, consequently, for that reason, even though, although, dan lain-lain. Kita juga menggunakan descriptive word atau kata-kata deskripsi yang dipilih dengan hati-hati agar mendapatkan efek yang diinginkan saat teks dibaca. Contohnya, daripada menggunakan kata bad, kita menggunakan kata deskripsi yang lebih kuat konotasinya, seperti detrimental, unfavorable, atau negative. Example of descriptive word: bad, detrimental, good, beneficial.
Dalam teks eksposisi kita juga dapat menggunakan generalization atau generalisasi dalam sebuah pernyataan untuk mendukung argumen kita. Seperti contohnya, a research indicates that, studies show that, it is believed that, it is generally accepted that, dan lain-lain. What title would you give to this text, students? I think I will name it The Negative Impacts of Excessive Television Time. Good idea, Janet. Kesimpulan, mari mengingat kembali struktur teks eksposisi sebagai berikut. Berikut ini adalah unsur-unsur kebahasaan yang harus diperhatikan dalam teks eksposisi. Demikian pembelajaran hari ini. Goodbye for now.